Oo. Next. One piece. Next. Next, ma'am. Andyan, nandun na yung 1 piece cake. 1/8 cup Butter, ma'am. butter. Butter. Ano mo yung kundanin mo, dapat ganun. Butter. Yung isang buong butter. 1 cup yun. Equivalent to ilang cups? Ay, ilang tablespoon? Yung alin, ma'am? Yung buong butter? butter. Yung isang buong butter, 1 cup ang equivalent nun. Ilang tablespoon yung 1 cup? 4, ma'am. Talaga ba? Dami eh. 8 ma, 1/8 ma'am. 16. Ay, dati mo po. Ay, wala ko. Pero wakasa, wala ko dati. 16. Next, ano pa ang ingredients? Fresh milk. Fresh milk. Fresh milk ko. Fresh milk. Ilan? 1/4. 1/4 cup. Uy, bago yan. Yes, cup. Dito mo. Ay, hindi ko. Buti ka na magkamali ka. Hindi, ano lang yan. 2 tablespoon lang yan. Tumbas yan, ma'am. Sa mali. Oo, Ma'am, magugas ko ulit yung kamay mo, ma'am. Hindi pa nga. Nilalagay na. Meron po mama. 2 tablespoon lang. TBS. Ano eh, Maya, maya. Bata. 2 tablespoon. Wow. 1, 2. Tama. Rest ma. 1. Ha? Tama ko na mag-rep, ma'am. Ha? Okay, next ano? Water. Water. 2 tablespoon. Dun sa ano? Mineral. 2 tablespoon. Dun sa mineral. Dapat mo ito may buro, ah. Then next ano pa? Wala na. Yes na ma'am. Penging, ano? Penging lagayan. Lagayan, ano lagayan? Ma'am, kulang na, ma'am. Ma'am, yung egg mo naman tanggalin. Wala na akong lagayan. Yung egg mo naman. Sige, tanggalin niyo yung egg. Gugura mo ito, bakaya ito, bakka. Kahit kanina. Bakaya ito. Yung yeast, pag kumuha kayo, takpan nyo agad ah. Ito yung lalagay dyan. 1/2. Isi mama lang. 1/2 yan eh, tablespoon. 1 mo, ano yung tablespoon? May nakasulat naman. Oh, yes. Yes. Yes, sir. 1/2. Eh, di ba? Kaya ko yes. 1/2 yan. Oh, Ano na mabay ang Pinoy, takarasi. Ari takarasi ya tong yaya. Agagpa mo yun ang pinitin mo sa'yo. Kaya kaya breast mo. Ay, alis na kayo dyan. Kaya pabukas yung ilaw dito.